Ja živim već u Kanadi oko 30 godina i živim u jednom gradu, mislim da ima preko 100.000 stanovnika. Inače, po profesiji, tamo kod nas sam bio vozač autobusa i kamiona. Kad smo došli u Kanadu, razmišljao sam šta da radim. Odlučio sam da pokušam kao taksista, pa mislio sam ako to mi ne uspije, onda ću ići na autobuse ili kamione, nešto da vozim. Međutim, podnio sam zahtjev za taksiste, primili su me. Sada šta je problem? Problem je prvo bio engleski jezik. Nisam znao engleski jezik, a prije toga, prije nego što sam predao molbu za taksiste, išli smo u školu na učenje engleskog jezika, tako da sam završio ta neka 3 njihova levela i poslije snala se rade. Kad sam počeo da radim, prvo sam išao 2 sedmice na trening sa šefom, jer ovdje ne možeš odmah sam da startuješ da radiš kao taksista. Bio sam 2 sedmice na treningu, prošao sam taj trening i poslije su mi dali auto da radim. Mogu vam reći, prvu godinu bilo je strašno, naporno, neznanje engleskog jezika, ne poznaješ grad, nije bilo dobro. Međutim, upornost i samoupornost dovelo je me do toga da sam sve savladao. Nisam baš engleski savladao skroz, ne mogu reći da jesam, ali za ovaj posao koliko meni treba, sasvim dovoljno. Što se tiče posla, radim za jednu veliku kompaniju. U ovom gradu ima više nekih kompanija, a sve su to manje kompanijice. Uglavnom, ovo je jedna velika kompanija gdje ima zaposlenih sigurno oko 150, čak mislim i do 200 vozača. Što se tiče kompanije, morat ću da vam objasnim. Ako hoćete da radite u ovoj kompaniji, za ovu kompaniju, vi ste dužni kompaniji da plaćate. A zbog čega vam to govorim? Govorim zbog toga, ako radite preko kompanije, kompanija vam traži posao. I možete da uzmete auto od kompanije, a možete i svoje auto da kupite i da ga stavite da radite. Zato se kompaniji plaća svake sedmice. Ja plaćam $400 svaku sedmicu, svaki ponedjeljak, a ako nema svoje auto, pošto ja imam svoje auto, ako nema svoje auto, ako iznajmiš auto od šefa, onda plaćaš neki oko $460 sedmično. Što znači $60 sedmično ostaje mi samo tu. Sad računajte 4 sedmice po $60, $240. Međutim, ima neke prednosti, ima iznajmiti auto, a neke prednosti imaju da imaš svoje auto. Ako iznajmiš auto, rekao sam, prednost je u tome što, recimo, auto kad se pokvari, vi možete odvezeti auto u garažu za opravku, imaju majstori, popraviti auto i vas ništa ne košta. Ako imaš svoje auto, ti si dužan da popravljaš svoje auto, sve to košta. Sad treba malo naći računicu između toga i toga. Međutim, ja sam našao svoju računicu, ja imam svoje auto, kupio sam tako da kad se pokvari, popravljam, snalazim se i što je najbitnije, dozvoljeno mi je raditi 14 sati dnevno, a ako imaš kompanijsko auto, onda možeš samo 12 sati raditi i ograničeno ti je vrijeme od 6 do 6. Od izutra od 6 ili do uveče 6 ili uveče od 6 do ujutru, tako da smo mi otvoreni 24 sata. I još jedna jako bitna stvar u vezi godišnjih odmora. Što se tiče moga posla,
Ja nemam nikakvih problema da uzmem 2-3 mjeseca slobodno. Mene moj posao sutra opet čeka kad se vratim. A vi svi znate, pogotovo mi koji živimo u Kanadi i Americi, ovamo treba nam malo duže vremena. Obično uzmamo mjesec, 2 dana kad idemo kuću posjetu svoje rodbine, prijateljima. Tako da mi jako odgovara ovaj posao. Supruga mi isto radi, rekao sam već, u obdaništu. Ona ima svako ljeto 2 mjeseca slobodno, tako da sastavimo godišnje odmore i idemo u posjetu. Moram da pohvalim Kanađane i sve ostale ljude koji se voze taksijem. Poslije svake ture, kad završiš, dolazi naplata normalno i što je najbitnije, ostavljaju tip ili kod nas, kako se kaže, bakš. 80% ljudi, to su kod njih neka pravila za taksi, restorane, šta ja znam, obavezno je ostavljanje tipa, ne moraš ti ostaviti tip ako nećeš, a običaj je da se ostavlja. Evo, baš sam sad završio jednu kratku turicu. Evo, na računu bilo je $12.70, gospođa mi je ostavila $2 bakša. Tako da, $15. I još zaboravio sam da vam objasnim u vezi auta, pošto su ovdje jako hladne zime. Vjerovatno se pitate kako pali auta izutra. Mi u svakom autu imamo ugrađene na bloku motora grijače koji griju po čitavu noć antifriz u motoru, tako da ujutro kada upali se auto nemamo nikakvih problema. Grijanje toplo, fino u autu, dok dizelaše se teže pali. To vi svi znate. Ako imate nekih pitanja, ako vas još nešto interesuje, slobodno pitajte, objasnit ću vam sve. Hvala.